आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेजेशकिन हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो. हो उत्सवाचो काळ पश्चिम आशियान शांतता, स्थैर्य आनी समृद्धी घेवन येतलो अशी आस्त दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायली. सरकारान राज्या खातीर वेवसायीक एलपीजीच्या 20% अतिरिक्त वांटपाक मंजुरी दिल्या. सरकारान एमएसएमई क्षेत्रांतल्या उत्पादक आनी निर्गत दरांक चालना दिवपा खातीर परस्पर पत हमी येवजणेंत म्हत्वाचे बदल केल्यात. तेहरानान जर 48 वरां भितर हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उक्ती केली ना जाल्यार अमेरिका इराणच्या वीज प्रकल्पांचेर हल्लो करतली अशी धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाक दिल्या. इंडियन ओपन स्क्वॉशाच्या फायनलींत आज भारताचो वीर छोटा रानी अभय सिंगा आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेजेशकिन हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो आनी तांकां ईद आनी नवरोज सणाच्या निमित्तान शुभेच्छा दिल्यो. हो उत्सवाचो काळ पश्चिम आशियान शांतता, स्थैर्य आनी समृद्धी घेवन येतलो अशी आस्त दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या वाठारांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचो निशेध केलो. ह्या हल्ल्यांक लागून प्रादेशीक स्थिरतायेक धोको निर्माण जाता आनी संवसारीक पुरवण साखळींत अडथळे निर्माण करतात अशें तांणी सांगलें. नौवहन स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना जहाज वाहतुकीचे मार्ग उक्ते आनी सुरक्षीत आसा हें सुनिश्चित करप म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. आधुनीक झूज आतां शिमे भायर वता. राष्ट्रीय सुरक्षेन अर्थीक, डिजिटल, उर्जा आनी अन्न क्षेत्रांचो आस्पाव करता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. उत्तराखंडांतल्या घोराखालान सैनीक शाळेच्या स्थापणूक दीस आनी हिरक महोत्सवा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उलयताले. आज संघर्शांत सायबर, अंतरीक्ष आनी म्हायती झुजांचोय आस्पाव जाता अशें सांगून सतर्क आनी सज्ज नागरिकांच्या आदारान घटमूट लश्करी सैन्याच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. सरकारान राज्या खातीर वेवसायीक एलपीजीच्या 20% अतिरिक्त वांटपाक मंजुरी दिल्या. हाका लागून एकूण वांटप 50% मेरेन पावतलें, जातूंत पीएनजी विस्तारा खातीर सुगम सुदारणाच्या आदाराचेर दितात ते 10% वांटपाचोय आस्पाव आसा. हे अतिरिक्त वांटप रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, दुग्ध वेवसाय, अनुदानीत कॅन्टीन आनी राज्य किंवा स्थानीक स्वराज्य संस्था चलयत्या ते हेर क्षेत्रांक प्राधान्याच्या आदाराचेर दितले. हे संबंदी पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल हांणी सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक चीट बरयल्या आनी हें वांटप सोमारच्यान लागू जातलें अशें नमूद केलां. सगळ्या वेवसायीक आनी उद्देगीक एलपीजी गिरायकांनी वट्ट 50% वांटपांतल्यान वेपारी एलपीजी मेळोवपाक पात्र थारचे आदीं तेल विपणन कंपनी कडेन नोंदणी करची पडटली अशें तांणी सांगलें. निवेदनान पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान म्हळां रिफायनरींतल्यान देशी एलपीजी उत्पादन वाडयलां. हाचे भायर मुखेल शारांनी आनी शारी वाठारांतल्या वेपारी एलपीजी गिरायकांक पीएनजी कडेन वळपाचो सल्लो दिला. साठेबाजी आनी काळ्या बाजारा आड खर कारवाय करपाचे निर्देश सरकारान दिल्यात. 2025-26 वर्साच्या अर्थसंकल्पा प्रमाण सरकारान सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग एमएसएमई वाठारांतल्या उत्पादक आनी निर्गत दरांक चालना दिवपा खातीर परस्पर पत हमी येवजणेंत म्हत्वाचे बदल केल्यात. परस्पर पत हमी येवजणे खाला पात्र एमएसएमईक मशिनरी आनी उपकरणां खरेदी करपा खातीर घेतिल्ल्या 100 कोटी रुपया मेरेनच्या मुदत रिणाचेर 60% हमी कव्हरेज दितात. नॅशनल क्रेडीट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडच्या आदारान ही येवजण हमी दिवन बँके कडल्यान क्रेडीट मेळोवपाक सोंपें करता. भारतीय नौदळ फुडल्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक आपली नवी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 नौदळाच्या ताफ्यांत आस्पावीत करपाच्या तयारेंत आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे अध्यक्षतेखाला विशाखापट्टणमान हो सुवाळो जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
आनी इराणाक धमकी दिल्या की जर तेहरानान 48 वरां भितर हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उक्ती केली ना जाल्यार अमेरिका इराणाच्या 20 प्रकल्पांचेर खर आनी विध्वंसक हल्लो करून तांचो पुरायपणान नाश करतली. ट्रम्प हांणी आज सकाळीं ट्रूथ सोशलाचेर हो अल्टिमेटम जारी करून इराणाक म्हत्वाचे उदकामार्ग उगडपाक सारकी 48 वरां दिली. अमेरिका इराणाच्या वेगवेगळ्या 20 प्रकल्पांक लक्ष्य करतली आनी हाची सुरवात सगळ्यात मोठ्या प्रकल्पापासून जातली अशें तांणी सांगलें. दुसऱ्या पोस्टान ट्रम्प हांणी सांगलां इराणाक कबलात करपाची इच्छा आसा पूण तांकां ना, कारण तांणी नियोजीत वेळेच्या कांय आठवडे पयलींच आपली उद्दिश्टां साध्य केल्यात. अस्तंत बंगालांतल्या मतदार वळेरेंत नांवां घालप वा काडून उडोवपा संबंदी अपील आयकुपा खातीर वेंचणूक आयोगान 19 अपीलीय न्यायाधिकरणांची स्थापणूक केल्या. राज्यांतल्या खाशेल्या सघन पुनरावलोकन SIR प्रक्रिये खाला हे पावल उबारलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवन आनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशांच्या शिफारशीचेर आदारून हो निर्णय घेतला. केरळचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रतन यू केळकर हांणी स्पश्ट केलां की राज्यांत मतदार वळेरेच्या सुदारणा प्रक्रियेंत सहभागी जाल्ल्या बूथ लेव्हल ऑफिसर्सच्या BLOच्या सुविधांनी कपात केल्ल्या विशींचे अहवाल निराधार आसात. वेंचणूक आयोगाच्या निर्देशा प्रमाण मतदार वळेरेंतल्या सुदारणांत वांटो घेवपी BLO खातीर ₹2000 प्रोत्साहन रक्कम थारायल्या अशें तांणी सांगलें. मजगतीं तिनूय आघाडींमदल्या मुखेल उमेदवारांनी सोमारा आशिल्ल्या अंतीम मुदती आदींच आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. KPCCचे अध्यक्ष सनी जोसेफ हांणी काल पेरावूर मतदारसंघांतल्यान UDFचे उमेदवार म्हूण आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भारतीय जनता पक्षान काल आपल्या उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केली. तातूंत 11 नांवां आसात. कोवलम सावन TN सुरेश, पिरुमाडे सावन V रतीश आनी मावेलिक्रा सावन अजिमोन वेंचणूक लढयतले. तेच बरोबर तिरुअनंतपुरम मतदारसंघात सुधीर करमना हाका LDFचो अपक्ष उमेदवार जाहीर केला. राज्यांतल्या मतदार वळेरेंत नांवां आस्पावीत करपाची निमाणी तारीख सोमार आसा. केरळांतल्या 140 वांगड्यांच्या विधानसभे खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जातलें जाल्यार मायाच्या 4 वेर मतमेजणी जातली. जलशक्ती मंत्रालय 23 मार्चाक फाल्यां नवी दिल्लींत संवसारीक उदका दीस परिशद घडोवन हाडटले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हे सरकार आनी उद्योग क्षेत्रांतल्या वरिश्ठ प्रतिनिधी सयत ह्या परिशदेच्या उक्तावण सत्राक उपस्थित रावतले. उदका खातीर उद्देग ह्या विशयाचेर जावपी ही परिशद शाश्वत उदक वेवस्थापन संबंधी संवाद, नवाचार आनी सहकार्या खातीर राष्ट्रीय मंच म्हणून काम करतली अशें मंत्रालयान सांगलां. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेन 22 मार्च हो संवसारीक उदक दीस घोशीत केला. 1993 सावन हो दीस दर वर्सा मनयतात. भारतीय हवामान खात्यान IMDन आज उपहिमालयन पश्चिम बंगाल सिक्कीमान कांय सुवातांनी गडगड आनी जोगला मारून वादळी वारे मारपाची शक्यताय उक्तायल्या. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा, ओडिशा आनी अस्तंत राजस्थानात अशीच परिस्थिती उरतली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ BCCIन काल जून म्हयन्यात आयर्लंड आड जावपा आशिल्ल्या 2 मॅचीच्या T20 आंतरराष्ट्रीय माळे खातीर भारतीय दादल्यांच्या पंगडाचें वेळापत्रक जाहीर केलें. भारतीय पंगड पयली T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच 26 जूनाक बेलफास्टांत खेळटलो जाल्यार दुसरी T20 मॅच 28 जूनाक त्याच सुवातेर जातली. अव्वल मानांकीत आनी गतविजेते अनाहत सिंग हाणें काल मुंबयत जाल्ल्या इंडियन ओपन PSA स्क्वॉश टूर कॉपर सर्तीचे उपांत्य फेरयेंत भारताच्या तन्वी खन्नाचे 3-1 अशें जैत मेळोवन फायनलींत पावल घालें. आज फायनलींत ते द्वितीय मानांकीत इजिप्शियन खेळगडे हॅना मोहताज आड खेळटले. दादल्यांच्या एकोड्या गटांत भारताचो वीर छोटरानीन मलेशियाचो संजय जीवाक 3-1 असो हारोवन फायनलींत आपली सुवात मेळयली. आज फायनलीच्या मॅचीन वीर छोटरानी आनी अभय सिंग हांच्या मदीं खेळ जातलो. आदी काल सांजवेळा मुंबयत जाल्ल्या सेमीफायनलींत अभय सिंगान मलेशियाच्या अमिशेनराज चंद्रनाचे 3-1 अशें जैत मेळोवन दादल्यांच्या एकोडी गटाच्या फायनलींत पावल घालें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेजेश्किन हांचे कडेन दूरध्वनी वेल्यान संवाद साधलो. हो उत्सवाचो काळ पश्चिम आशियांत शांतता, स्थैर्य आनी समृद्धी घेवन येतलो अशी आस्त दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायली. सरकारान राज्या खातीर वेवसायीक LPGच्या 20% अतिरिक्त वांटपाक मंजुरी दिल्या. इंडियन ओपन स्क्वॉशाच्या फायनलींत आज भारताचो वीर छोटरानी अभय सिंग आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.